فلفل تي في. سلامكم يبزح دقريمي أبستفلالي كورنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتلو كبرانن كم تلمود نعخم يبكي عزبلنا يو زتفلالي مدبات حزنا متئنا لنا دقيمة دقاقيمة سناي مكتتال قديما بار كبرانن تخاتتلتي فلفل تي في بزلو واحد صرتي مدبات كجمر قديما جنزمة ستأتني مدبالا نبقى أخبلكم دقيمة سناي مكتتال إذن أبز فيديو نعزبن زلنا كل التسألي أوش تهاجر إيرتراس تسأل سئلتاتين حججن بزعبا زن سئل أيكون كون كزارب انتاي دا نزن سئلي أسني زوت أتحف أزيس لازم ستأتني حد سارع نباخم كبلا دكريمي أورجانيكا مجاجبا تعي النبابرا كابتغطي نتأزغنا هيوت محبراوي في وسع متشو كنتات أير نايوان النت سمعي زي كله كمال الكان كله زفتر الكافلو يحقوس بسئلي كجلات نزن رئن زلنا بأكلن بمنفسن وقبات إيرتراين والدي مسل نخونتو أيكونن سب أب عدو أخلي أب عودة تبايلو زتمثله أبزغد كخيركا كندي زحسكا جنزب حاس كم هيوتا بإيرترا نازمثل يلن نقفا برزد دالوات حفينا باكما بليات انيحي كتئلة نابتزلو مدبات كبلوكم دقي مسناي مكتتال أمباسادر هاجر إيرترا أبدوبوب السودان أمباسادر يوهانس تسفا ميكيل مس حدش زتمزو أن أكايدي سراح كفلي إيميغريشن كوستا فاستينو ركب أكايدو أبزر كب كلتيوم أنصار أفلستن زي حقاوي مزو واردك سبات بحبار كسرعة تسماميعهم إيرتراوين تقماتو هاجر دوبوب السودان حقاوي سندات كحزو كم زقبان زدلي متحققاس كجبر دلون نتو أرقاقيتو أمور داتان قديات إيرتراوين زملكت بحبار كسرعة تردادي أتليت عقباي تسقاي أبورتغال أبستخايد ماراثون قداماي وطيو إيرتراوي أتليت عقباي تسقاي بسنبت 27 ميازيا 2025 أبورتغال استخايده وددر ماراثون وددرو بغلت ساعات 11 كاليتن 55 نوس كاليتن بمززام عوت ورق ميداليا كوينو الله زيادة أتي لعل تثبيت زقبرو لغن أب شامبيون عالم أولمبيكسن إيرترا كسميات تصفى تنبير لزولو ولدو أتليت عقباي تسقايو أتليت عقباي تسقاي بسنبت أبورتغال أبستخايد أهقراوي وددر ماراثون زمزقو بعوت كينيو نعبيتي ناي كينيان إيتوبيان أتليتات زسعرلو بمخانو أب شامبيون عالم أولمبيكسن إيرترا ميداليا خمزمت الله تصفازن بروليو كابزي بمقصالون كبرانن تخاتتلتي فلفل تي في زتفلالي فيديوتاتن استفلالي حبريتان نبخم كقربيه دقي مسناي مكتتال قديمة زقرب لكم كبرانن ريفرندم حيلناني إيرترا مريجاناني إيرترا ميازيا كلتشحن 25 ريفرندم إيرترا كاب 23 كساب 25 ميازيا شحن 993 أمزقب تاريخنا كوبر سفر حيزو زركبن عمت متى بإيرتراوين زذكرن زخبرن في تساميو زعلت كمتي حربنيا أبونا ولد مريم نتان نوح موال زتقالو سلانات ندحري مدماتهم هزبي إيرترا كاب كله عمتات زعبي كبرت زونزوفو لزلو معالتيا إلوم زقلت اوغو مزازم يتعوت إيرتراوين يا هزباو جنبار دحري ملا حرنت إيرترا ريفرندم ككايد كوسنن كله أبتي أب أوان قالسي بحدار شحنت 980 زوطو أواج ريفرندم كتصنعنتي بمسواتن قالسن استرغاغص أيكونن ندما حقاوي مزازم يكغبرولو سلازوسنن بر دليت هزبي إيرترا بحطو زوطو زطراطر سلازنبر أيكونن هزبي إيرترا ناطنت زلو دليت بتي نمرتن حبلتن مغزاتي 20 كيلو زكايدو زيبا تختبع قالس أمسكيريو هزبي إيرترا مصايو بمرጫን دليتن ካልኦት ክውሰነሉ ኣይፍቀደን ዕድል ህዝብታት ዓለም ኣብ ኢድና ይዘሎ ዝብሉ ሓያላን ክጓዛዘይዎ ምዘይ መቋረንቱ ብኺዳን ክነብር ኣብ መወዳእታ ከኣስሩን መንነቱን ደርቢ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ፈሪዶም ሞዮም ነዚ ፍርድዚ ንምግምጣል ዝተኻየደ ገድሊ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ዝተኸስረ ዕድል ዝተጾረ ምረት ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ግን ብናጽነት ተደቢሱ ህዝቢ ኤርትራ ብህዝባዊ ግንባር ተመሪሑ ዘካየዶ ቃልሲ ጸሓፊ ጽሑፍቱ ኮይኑ እቲ ዝተዓምጸጸ መሰል ብሓይሊ ፈንቂሉ ንምቕንዑ ሩባታትና ደም ክሳብ ዝነትዑ ደሚና ኢና እቲ ዝፈሰሰ ደምን ረሃጽን ዝተኸልፈ ልሙዕ ህይወትን ግን ንብላሽ ኣይኮነን ሓርነትና ከም ካብ ሰፍኢ ዝተቐመጠ ዕንበባ ኣይሓፈስናዮን ዘይእቶ ኣቲና ዘይጽወር ጼርና ዘይከውን ኮይንና ኢና ጨቢጥናዮ ሓይልን ድምጽን ኤርትራውያን ንሓርነት ይውዒሉ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 19 ሰነ 1991 ኣብ ቀዳማይ ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ ተረኺቡ ኣብ ናጻ ኤርትራ
أبزو سمعوا بخري مدارئو هزبي إرترا فتحاوي مسلون رأسه وسانة بتبع قالسي قليت وان أرقاقيت وان كوان تخونه حقاوي مزازمي كقبرو لزقبؤون قوسي غازي حلفن عمامي بمبال دحري كل تعمت ريفرندم ككاير مخانو مدبنا يقزيو من قستن هزبنا جيرو بشوعات ميازيا شحنت شعات ميتن تيسعان كلتن نخومشن ريفرندم زمسرة أواج قطر عسران كلتن إزبار شحنت شعات ميتن تيسعان كلتن تأويجو ريفرندم نخكاير كا ملؤ سلطان توهبو معالتا أخيلو هزبي إرترا ناس عندو لاويتن هاجر كتكون تدلو دزبل حتو قريب اللو دمس مستفقدخا تيسعان شعات النتبي شمونتا ميتن حموشتن ميتاويت أون ناتنت بادو نتبي ميتن سوسان حموشتن ميتاويت أيفال بادو نتبي بادو سالاساخا بزي بوقع دمسطات تقوتره اتين بدع زدر عام حيل هزبي إرترا بخمسة زامسله حقاوي مخففي علم ناتنت إرترا ختقبل حتو مسر رأسه وسانة بقلصمون بحقون نحوارو عطوو ميازيا شحنت شعات ميتن تيسعان سلستن هزبي إرترا بوتيت ريفرندم نزي أمنو لو خمزي تقال سحيلوخا أب أمنوتو مخانون علم زرقاقت ورحيا منشي ER ميديا فتوتو صفات وكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زحرفكي هاقري فتوتو صفات وكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمقانكي ناتي عزيز حرفكي هاقري كابزي قصلا بيلون كبران انتخاتاتلتي فلفل تيفي اتوم حسم إرترا اتوم تسقم إرترا اتوم شجر إرترا نخهلو نخراباح وترو معرباوي أجندا حزوم حلخلخ زبلو زنبرو أبزح جوان حيلن ترنع المنقستي إرترا انتا يمثل أبزح زبلو زلو اوان زبن منقستن سراويت إرترا أبزح جوان أمبسا مبرا أفريقا تراي زيكونس أمبسا أهقورنا أفريقان أمبسا عالمين كوينو اللو أبزلو اوان زتفلالي نعقل تصبت كزاربون سمع لنا حنق انتا يوت عفرا نابزاقت إلا تسع فيديو خبلوكم بدحريو نابتي تدالي زول مدب كبلوكم دقي مسنا يمكتتال كبرانن ቪዲዮስ ላይ በጣም የተለየ ኢንትረስት አለኝ በሌሎች ፕሮግራሞቻችንም ተቀሳ አድርጓለሁ ጉዳዩን ማየው ደግሞ በሄድኳርተሩ በማዘዣ ጣቢያዎቹ እንጂ ከታች በሚርመሰመሱት እግረኞች አይደለም ማለት በሚዲያም በእንትን በኮሜዲም በምንም በሚያሰማሯቸው እንትኖች አይደለም ከማዘዣ ጣቢያው ምንድነው ያለው ነገር የሚል ነው ሻዕቢያ በጣም ከዚህ በተለይ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ አቅሙ ከመዳከሙ ጋር ወታደራዊ ቁሳዊ ሁሉ ይሄ ሰዋዊ እንትኑ ከመዳከሙ ጋር ተያይዞ በጣም ሃይሊ ዲፔንደንት የሆነው በፕሮፓጋንዳ ላይ ነው ስነ ጽሁፍ በባህል ምናምን ነው ይሄንን የሚያስተዳድርለት ተቋም የህግደፍ ባህል ጉዳዮች የሚባል ክፍል አለ የዚህ አመራር ሰለሞን ድራር ይባላል ወድ ድራር ይሉታል ትልቅ ሰውዬ ነው የነባር በዲያስፖራም በምንም የሚል ነው እና ይሄ ሰውዬ በሆነ ወቅት መጣና ትግራይ አደጋ ውስጥ የምትገባ ከሆነ እኛኮ ካሁን በፊትም ትግራይ በደርግም አደጋ ውስጥ ገባ አድነናታል ከያቱ ከወያኔ ከህወሓት ጋር ያለን ግንኙነት ምን ለትግራይ ህዝብ አሳቢዎች ስለሆነ ነው ይላል ይሄ ንግግር ከጀነሳይዱ በኋላ ነው ለትግራይ ህዝብ በጣም እንተናላለን የትግራይ ህዝብ መብቶቹ ከጦርነት ምናምን አይደለም ከጭፍጨፋ እንታደገዋለን ሁላይ ያደረጉት ነገር የሚገርመው አሁን በኢትዮጵያም በትግራይም ቅንጦት የሆኑ ነገሮች መብቱ እንዲከበርለት የእኩልነት ጥያቄዎቹ እንዲሉለት የቋንቋው ማንነቱ ምናምን እንዳይጨፈለቅ ያደረግነው ትግል ነበር አሁንም እንደዛ እናደርጋለን አብይ እንተላቸዋለሁ ብሎ ከተነሳ የሚል ሌላኛው ከዚህ ከህዳሴ ኤርትራ በተጨማሪ የገለጽከው በሳውት ሱዳን የሚገኝ ኤርትራ አምባሳደር ሰርዘውታል ያንን ቪዲዮ ወጣና የ4 ኪሎ ህፃን በቅርብ ጊዜ ይወድቃል ብሎ ተናገረ ያ የሚሆንበት ደግሞ ሲገልጽ ትግራይም እንዲህ ያደረገ ነው በአማራ ክልልም እንዲህ ተነስተውበታል ኦሮሚያም እንዲህ የሆነ ነው አካባቢው ጥረት አለ ከሶማሊያም ጋር ተጣልቷል ስለዚህ ባጭሩ አብይ የገባባቸው ጥረቶች ማለት ነው ሀገር ውስጥም በቀጠናው እየገለጸ በቅርብ ጊዜ ይወድቃል እና የሻዕቢያ አቋም ነው ለፈልጌ ሻዕቢያ በቅርብ ጊዜ የብልጽግና መንግስት ይወገዳል ስለዚህ እነዚህን ኃይሎች ማስተባበር ይኖርብናል የሚል ስራ ውስጥ ገብቷል ይሄ አንዱ ነው ከዛ ከትግራይ ጋር ተያይዞ ያለው ጽምዶ ተብሎ የመጣው ነገር በሻዕቢያና በህወሓት ጽሕፈት ቤት እውቅና የሚደረግ ነው
አንዱ ኢንትረስት እንዲኖረኝ በዚህ ርዕስ እንደ ማለት እንደ ቅንጅት እንደማለት ነው። ጥንድ አብሮ ጥንዶች በቃ የሚያደርጉት መጣመድ ማለት ነው። ጥማድ ነገር ጥማጃው ጥንዶ ጋር ያለ አይደል ለሁለት ምናምን እንደዛ ኢንጌጅመንት የሚለው እንግሊዘኛ ይወክለዋል ሊትራል እንዳይሆን እና አብሮ መስራት የሚል ነገር ከማምጣታቸው በፊት ታስታውስ እንደሆነ በዚህ ርዕስም ኢንትረስቱ አለኝ ያልኩበት ምክንያት የህዝቦች ግንኙነት የሚል ነገር ኢኒሼቲቭ ጀምረን ነበር። ታስታውሳለህ? አንተም በሰፊ በተለይ ከትግራይና ከአማራ ጋር በተያያዘ ሪዮት እንደ ተቋም በጣም በብዙ ርቀት ሄዶ የሰራበት ነገር ነው እና እኔም እንደ አንድ ተጽዕኖ ፈጣሪ ማድረግ ያለብን ነገሮች እስኪ ምንድን ነው ብዬ የአማራና የትግራይ የሚባል ነገር እንቅስቃሴ ከዛ በፊትም ከኦሮሞ ጋር የነበረ ግንኙነት ታውቀዋለህ። እንዲሁም ከኤርትራ የመብት ፈላጊዎች እንዲሁም በትግራይ ጦርነቱ ወቅት ደግሞ ከጎናችን ተሰልፈው ስለነበረ እነዚህ ኤርትራውያኖች ከእነሱም ጋር መስራት ነው። እነዚህ ነገሮች እየሰራን በነበርበት በዲያስፖራው ማህበረሰብ ቲፒኤልኤፍን ይደግፋል በሚባለው ከጎረቤቶቻችን ጋር አብሮ መስራት የሚል አጀንዳ በጣ እዚ ኣብ ቪድዮ ክንዕዘቦ ፀንሐና አሉላ ሰሎሞን ወዲ ከበደ ጎንደር አሉላ ሰሎሞን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ኮይኑ ናቱ ስብእና ዘይብሉ ጥራዝ ነጠቅ ዓቕሚ ፖለቲካ ዝውነን ውዱቕ ስነ ምግባር ዘለዎ ውልቀ ሰብ እዩ። እዚ ዝኾነ ሕብሪ መለለይ ዘይብሉ መንነቱን ትውልዱን ዝኸሓደ ብዘይካ ከርሱ ካልእ መትከልን ስብእናን ዘይተፈጥሮ ሙስሊምነት ሸፈጥ ስርቂ ምትላል ከም ሕላገቱ ዝተዓጥቆ ፍጡር እዩ። ሓንሳብ ብፅልዋ ከም ጀዋሂር መሓመድ ኣብ መንጎ ተጋሩ መሲሉ ክረኣይ ዝፍትን ፀኒሑ ምስ ተጋሩ ሕሉፍ ትግራዋይ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ድማ ሕብሩ ቀይሩ ቀንደኛ ተደናጋጺ ብሄራት ኢትዮጵያ መሲሉ ዝዋሳ ናይ ነፋሒቶ ተገላባጢ ባህር ዘለዎ ናይ ዝኸፈሎ ናይ ዝሓሽከሮን ድሌት ብዝግባእ ዝፍጽም ናይ ዩቲዩብ ኣመንዝራ እዩ። እዚ ተልመዲን አክቲቪስት የባህሊ ንህዝብ ትግራይ ብሰንኪ ትሑት ፖለቲካዊ ዓቕሙን ነውራ መላሓሱን ኣብ ክግለጽ ዘይከል ክሳራ ሸሚሙ ወዩ ውግእ ንዓና ባህላዊ ፀወታይ ብምባል ንመንእሰይ ትግራይ ኣብ መጓሪ ሓዊ ናይ ኩናት ጠቢስዎ እዩ። እዚ ጥራይ መዓስ ኮይኑ በቲ ዘይዕዱብ መልሓሱ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘለዎ ናይ ሓዳር ዕዳጋ እምነት ምትእስሳር ክበትኽ ድሕሪ ምጉስ ጓስ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ሓዳር ክብትን ስድራ ቤታት ክፈላለያ ውሉዳት ብዘይ ኣቦ ወይ ብዘይ ኣደ ክዓብዩ ገይሩ እዩ። ዩዥሊ እኔ የቲፒኤልኤፍ እንደሆነ አውቀዋለሁ። እንደዛ ነው። ማህበራቶቹን ይቆጣጠራል እና ከህዝቦች ጋር መስራት ነው የሚለውና እዛ ኢኒሼቲቭ ውስጥ ገባው። ከዛ እኔ ምንድነው ያልኩት ከሻቢያ ግን መስራት አይቻልም ነው። ከሻቢያ ጋር መስራት አይቻልም። ስለዚህ ከሻቢያ ጋር መስሩ ከሆነ እዚህ ላይ ተሳትፎ አላደርግም። ከአማራ ህዝብ፣ ከአፋር ህዝብ፣ ከኤርትራ ህዝብ የሚለው ነገር ላይ ኦሮሞ መጨመር አለበት የሚልም አቀር ያቱ ይሄ በሰሜን በኩል እያደረጉት ያለ ጥምረት አንድም ብልጽግና ኦሮሞ እየመጡብህ ነው ሰሜኖች የሚል ነገር እንዳይጠቀምበት የብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ባይሰማ እንኳ ኦሮሞ በተለይ ከትግራይ ህዝብ ጎን የተሰልፈው ተስዋጽ ያደረጉ ይሄ ነገር እያደረጋችሁት ያላችሁት በተለይ የትግራይና የአማራው ታስታውሳለህ። ሪዮት ላይ ስንናገር አንዳንድ የኦሮሞ ተወላጆች ቪዲዮን ጭምር እየወሰዱ ይሄ ኦሮሞን ለመምታት የሚደረግ ጥምረት ነው የሚል እንትን ሰጡት ምስል ለመስጠት እና ያ እንዳይሆን ስርዓቱን እንዳይጠቀምበት ለመቀስቀሻ የኦሮሞ ሰዎችም በዚህ ሂደት በዚህ እንትን ጉርብትና ጂኦግራፊካሊ ባይኖርም ያው ካለው የሀገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር የሚል ነገር እና በሚያስገርም ሁኔታ እነዚህ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ የህወሓት ጽሕፈት ቤት እንትን ያላቸው ሰዎች ለካ ህወሓትን እየተቃወምክ እንዲሆን አይፈልጉትም። ችግሩ ይሄ ነው። ቅድምም አትስተዋል። በትግራይ ብለህ ለአካባቢው ብለህ የምታደርገው ኢኒሼቲቭ ራሱ ኢቭን እነሱ በሚያደርጉት ርብርብ እንኳን ተሳትፎ ለማድረግ ባይ ዲፎልት ህወሓትን የመደገፍ እንትን ቲኬት አድርገው ነው የሚወስዱት። ስለዚህ አይ በዚህ ስራ እየሰራህ ህወሓትን ደግሞ ከዚህ ወጥተህ እየነቀፍ በሚዲያዎችም በሶሻል ሚዲያም አብረን አንቀጥልም የሚል ነገር እና ሌሎችን ጨምረው ገፉበት። ኤኒዌይስ በሚዲያም በምንም እንትን አሉ እና የሻቢያ ጣና እየያዘ ሄደ። ምክንያቱ እኔ አብሰንት ሻቢያ የሚባል ነገር ካለው እንትን አልልም ብያለሁ። እዛ ላይ ደግሞ ህወሓትን ተቻለሁ። ስለዚህ ሻቢያም አይኑረው ህወሓትም እየተችው የሚባል ነገር በዚህ ኢኒሼቲቭ ውስጥ አይደለም የሚል ነገር መጣ። ኦፊሻሊ አወቅኩ። የቲፒኤልኤፍ ጽሕፈት ቤት ያው እንትኑ አለኝ ግን ኦፊሻሊ አወቅኩት የቲፒኤልኤፍ ኦፊስ መመሪያ እንደሆነ። ከዛ ግንኙነቱ የሚደረገው ከሻቢያ ሰዎች ጋር ሚዲያ ላይ የሚቀርቡ ሰዎች የመብት ፈላጊ ኤርትራውያን ሳይሆኑ የሻቢያ የመብት ፈላጊ ኤርትራውያንን የሚሰድቡ ጭምር ሰዎች የሚቀርቡበት እና በይፋ በቃ ሻቢያዊ ቃና ያዘ። በዛ ላይ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ እንደምታውቀው ከፌደራልም በለው
ከአፋርም በለው ከአማራም በለው ከኤርትራም በለው ከሱዳንም ከምንም ግንኙነት የህዝብ ለህዝብም በለው የምንም እንድታደርግ ትግራይ መጀመሪያ ተጋሩ በውስጣቸው ያለ አንድነት ማስጠበቅ አለባቸው አይደል ቴዲ? ወዲ ከበደ ኪኖ ዝሓለፈ ተጠቀስቲ ናይ ፖለቲካ ብህለታቱ ስነ ምግባር ዘይብሉ ዕሉል ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ፍጨዩ ከም አገላለጻ ፍለጥቱ ምስኡ በቀረባ ዝራኸቡ ማሕበረሰብ ተጋሩ ኣብ አሜሪካ ሸኽሚ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ መሬት አሜሪካ ካብ ዝረግጽ ስራሕ ስሪሑ ስለ ዘይፈልጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውቲ እንዳተጋሩ ኣብ ምልኻዕ ወረን ኣብ ምቅብባልን ግዜኡ ስለ ዝሕልፎ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ TMH بسرقن مدنگارن اتا ميديا كم تدخمن كم تموتن غير وايو አሉላ ይትረፍን ማሕበረሰቡን ስድራ ቤቱ ከማን ቅንጣብ ትኹን ድንጋጻ ዘይብሉ አርሜኒዩ ወላዲቱ ከም እውን አባራት ነፍሳ ሸይጣት ነብር ዝነበረት ሓፍቱ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ዝንብራ ዘለዋ ነገር ግን አዝማዱ ከም ዝሕብርዎ ይትረፍ ወርሓዊ እንዳሰደደ ክጥውረን ካብ ሕሞራ ካብ ዝማዛበለ አትሒዘን ቁልሕ ኢሉወን አይፈለጥን እዩ ከም መቀጸልታ ናይዚ ነውራን ባህሪ እዚ ሕሱር ኣብ አሜሪካ ጌና ተደብዲቡ ዘሎ ገበን ዓመጽ ትግራዊት መሳርሕቱ ነበር ኣሎ እዚ አቀዲሙ ዝወለዶም ወላዲቶም ባዕላት ዕብዮም ዘላ ሰለስተ ውሉድ ገዲፍካ ሕጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ብገንዘብ TMH ሓዳር ዝገበረላ ካልእ ትግራዊት ኣላቶ ብቐንዱ ብርእሰ ምትሓት ዘሳቀ ወዲ ከበደ ጎንደሬ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ጽምዶ ከም ዝፈልጦ ዘዛረብ ዓዘር ቆዘርን ጎኒ ገዲፍና ካብቲ ጻዕዳ ሓሶትን ኣጠቃላለ ዓቕሙን ባህሪኡን አጉልሑ ዘርኢ ንገለን ምጥቃስ ቀዳማይ ዓቕሚ ሻዕብያ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ይብለና ኣሎ ባዕልኻን ልዕሊ 2 ዓመታት ዝመስከርካሉ ሓይሊ ሻዕብያ ካብ ትግራይ ክወጽእ ኣብ ጽርግያታት ምዕራብ ከም ዘይተንከባለልካ ድሮ ክሒድዎ ግን እቲ ዝሕዝን ንስኻ ኣብ አሜሪካ ኮይንካ ትስሕኑ ሓዊ የለን ብዘይካ ሰባት በሓሶት ዝጥበስሉ ኩናት ምስዋር ካልኣይ ብዛዕባ መዝነት ኣርካን ተጋዳላይ ሰሎሞን ድራር ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ኤርትራውያን ስለ ዝፈልጥዎ ምንጋር ኣገዳሲ ኣይኮነን ነገር ግን ወዲ ከበደ ከምቲ ዝበሎ ክንድምንታይ ሓሳዊ ምዃኑ እኹል ኣብነት እዩ ሳልሳይ ተወሳኺ ኣወል ስዒድ ዘይበሎ እንተኾነ ወዲ ከበደ በሓሶት ክጥቅኖ ዝፈትኑ ሕጋዊ ጉርብትና ሃገረ ኤርትራ መስክልል ትግራይ ጽቡቕ ቅዱስ ነገር እዩ ግን እዚ ብፍሉይ ንብሔረ ትግርኛ ፈሊኻ ኣሕዋቲና ዝብል ብህሎ ይትረፍ እዩ ኣወል ዝበለ ከም መጠቃለሊ እዚ ነውረኛ ክንድዚ ገበን ተሰኪሙ ካብ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ክኽወል ጥራሕ ዝግብኦ ነይሩ ግን ኣሉላ ወዲ ከበደ እንዲዩ ካብ ኣወላልዱኡን ኣተዓባቢኡን ዝተበደለ ፍጩ ሕብረተሰብ ኣብ ክንዲ ዝስተር ከም ድላዩ እንጀራ ፋይቶት ኣብ ፈቆዶ ዩቲዩብ ይግተር ኣሎ ከም መዘኻኸሪ ንእግረ መንገድኩም ንኹልኩም ወነንቲ ዩቲዩብ ቃለ ምሕትት ትገብሩሉ ሰብ እንተሲኢንኩም ስራሕ ኣልቦ ኣሉላ ወዲ ከበደ ኣሎ ከይተፀውዐ ኣብየት ስለ ዝብል ናቱ ዝኾነ መርገጽ እውን ስለ ዘይውንን ንዓኹም ብትደልይዎ መንገዲ ከሳለየኩም ድልው እዩ ናቕፋ ፕረሴ ጸረ ማሕበራዊ ፍጮ ካብዚ ቅጽላ ቢለውን ናብ ሓደ ኣዝዩ እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ከብለኩም ምስረታ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ካብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓጂ ኢብራሂም ዑስማን ዓሊ ኣብ ክልል ዓፋር ሓላፊ ቢሮ ምርባሕ እንስሳ ዝነበረ ኣቀዲሙ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ሓላፊ እጉጉመ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ኣብ መፋርቕ ሚያዝያ ምስ ብኣማይት ዝቁጸሩ ሰራዊትን ዕጥቁን ሒዙ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ተሓቢሩ ነይሩ ኣባላትና ኣብ ዝገበረሉ ቃለ ምሕተት ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ብዝብል መፀውዒ ውድብ ንቆልዓ በሻሻ ካብ ክልል ዓፋር ንምጽራቅ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ኣሎ ነዚ ተኸቲሉ መዓልታዊ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ተወለድቲ ናብቲ ግንባር ሓድነት ህዝቢ ዓፋር ይጽንበሩ ኣለዉ ቆልዓ በሻሻ ኣብ ልዑል ወጥሪ ተሸሚሙ ይርከብ ድሮ ከማን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን እትኽልል ከረዳድእዎም ናይ ንዛራር መልእኽቲ ሰዲዱ ኣሎ ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ንዕዘቦ ዘለና ሓጂ ኢብራሂም ዑስማን ዓሊዮ ምስ ኣርማ ጽንዓት ዝኾነ ሽዱኡ ኣብ ደጀን ናቕፋ ፕረሴ ካብ ምብራቃዊት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዚ ሲዒቡውን ኩብራትን ኩብራንን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀሙ ናይ ክልል ኢትዮጵያ ኣውያትና ኣውያት ኮይኖም ካብ ሰመራ ይፍንው ኣለዎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምእታዎም ሲዒቡ ኣብታ ክልል ፍጹም ነውፂ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ በዛ ኣብ ታሕቲ ዘላ ጽሕፍቲ ካድረታት ኣወል 40 ክትርዳእ ትኽእል بكونيل إبراهيم عثمان علي استمرح العلوي حلفتي كل العفار ني إرترا دحرم أتاوم أبتخللن جبوتن أمونغو قبيلاتات عفارن عيسان متفنان نجيسو مهلاوي فلات كم معلتنا معلتي أو وطري تركب هاجر إثيوبيا كم زفرست أو واجد راح زترفها هاجر إثيوبيا تقبرو زلا شبدبد إثيوبيا تحيل زلان تقتصل هاجر نزموسلو أي سأنن زفقراتاتنا يفرحيو أبعد أورومان عد أمحران زقبر زلو كوينات كاب قطوطرم وصاي مخوانو زملاختيو إثيوبيا زفرست يا نبري تخونو لو رحوق أيكونن سلام كمي تخونو كامل سب ستورينا حجر ما حدش نقدر حزنا لكم متسينا لنا إذا حزنا لكم متسينا زلنا لما أبزخونا أبستفلالي بوتاز لكم شيئتي بناي مسوب ستور غيركم كتشاتو كم تخيلوا كن نقدركم لنا أنا قال أنا قدر ما سكير زخونا أكفاف لنا and different kinds of payment service قال لنا مالتي سلازي contact جبرونا إيميل دم أستحد خط عفلكم مصوب استور بقلل زبله كي شجاجره دخامنا قنيسو حساب لبنا انداس مري نخلو بمعري ابستفلالي كرنعات علم زنبر ناب صدرو بيتسب مقربو فتوتي ممهارت متعبيتي ناب محزا ناب ساندا ناب اداني ناب امو حتن حوبو ياكوي
ኮታስ بمصب ستور زين الأخ قلل بزبله بغمي نزبل حتو قدم قرادم بصفوتون سلوط اغلغلوتون نتغلغالي رفتا يعسيلو ابويل ازقسن ابزغونه ساعات ملؤختكم زقبل دليتاتكم كمال نابزللكم اسبيزاكم زقبل ادها بسرحو زي مات اللكم مصوب ستور سدرابيت زبسر برتعوي واغا حساب لبز سمر سلازي مرجعكم يكون مصوب ستور ملؤختكم تحنقيطو بقيحاتو صحاي كي برقت كبرر سلازي تتقمتي ناي اونلاين عداغا بمخان كيدخمكم كيرهاتكم كابتنابتي كيتشغاغركم موسوب ستور نزدلكم ابزدلكم زاززكم اسبيزا حيزو نتغلغلتي رفتا فتيرو زاززكم يكفافل مرجعكم يكون موسوب ستور يغنينا ان كونتاكت نقورنا غاي ترسعوا باي حراسة حلوي من غارقة فتنات نقب معلوبها دكريمي كسب خلي فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زلالماو زخرن سماتاتنا وترو عوتنا حفاش فلفل تي في